السلام عليكم كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حنا اليوم كنتواجدوا في سانتر بارك، غادي ندوزو فيه واحد 4 جوغ سميتو اربير هايد. هاد سانتر بارك جا في واحد المدينه بلجيكيه سميتها بير، ولكن جات في الحدود ديال هولندا. خليكم معايا. فوالا هذه هي الدخله ديال لو بارك اللي تقدروا تدوزوا فيه واحد لو سيجور رائع، كو سوا مع وليداتكم ولا مع الاصدقاء ديالكم. غادي نحاول نتقاسم معكم هاد 3 ايام اللي غادي ندوزها في لو بارك. فوالا كيف ما كتشوفوا هذه هي الدخله، هنا فين كتوريهم لا ريزيرفاسيون ديالكم. فوالا هذا هو لو بلان ديال لو بارك. خليكم معايا، غادي نوريكم شنو تقدروا تشوفوا في هذا لو بارك. هذا الفيديو غادي نخصصها غير جوله كامله على لو بارك، وابخي غادي نوريكم لو ديتاي وكيفاش تقدروا تدوزوا لو سيجور ديالكم. خليكم معايا. اللي زوين في هذا لو بارك هو كاين بزاف ديال لي زاكتيفيتي، كو سوا بور لي غران ولا لي بوتي. دابا غادي نبداو بلي بتي، غتشوفوا شنو كاين في هذا لو بارك، لي زاكتيفيتي اللي كاينين فيه، و ابري غادي نوريكم دوطر اكتيفيتي اللي كو سوا بور لا فامي ولا بور لي ادولت. فوالا هذا ان بون كي بوج زوين بزاف، وهذا مكان رائع كديستريساو فيه مزيان. هاد النهار كان الجو غزال وحاولنا نستافدوا فيه ما امكن. غادي نوريكم لو ماكسيموم دو شوز في هاد لا فيديو. تبارك الله الخضره بارتو. هاد كاين انفان ان لاك اللي داير بلو بارك، واصلا لو بارك جا في واحد الغابه، دونك كتفيقوا بواحد لو كالم ابسولو. واللي زوين عاوتاني في هاد لو بارك سكو فيه ما بلان داكتيفيتي. كاين لي زاكتيفيتي اللي كتقدروا ديروهم على برا، اسافوار مثلا تجيبوا معكم لي فيلو ديالكم، سينو كتقدروا تكريوهم هنايا، كديروا دي تور في الغابه. سينون كاين اون بارتي اللي فيها دي زانيمو pour les enfants، و une autre partie اللي هي لا بيسين، وهذه هي الدخله ديال لا بيسين. غنوريكم اون فيو جينيرال، ولكن غادي نخصص لكم اون فيديو ابار على لي زاكتيفيتي اللي كاينين في لا بيسين. دو توت مانيير ديجا غير الدخله راه واعره، و لي ميزور ديال السيكوريتي بارتو كيف ما كتشوفوا معايا. فوالا هذا سي ان ماغازان، الا بغيتو ديروا تشريو شي حاجه. كاين ايغالمون ان سوبر مارشي و ان اوتر ماغازان pour les jouets ولا des achats divers. وكاين également un restaurant à l'intérieur qui يديروا فيه des activités la nuit, des chansons ou là les jeux, sinon كاين des clowns, enfin des activités diverses, que ce soit pour les grands ou là pour les petits.
vidéo غادي نبارطاجي معكم اون جورني اللي دوزتها في البيسين ولي زاكتيفيتي اللي كتديروا تما. كما كتشوفوا معايا في هاد لا بتيت فيديو هذه لون دي بيسين اللي كاينين داخل اللي كاينين في البارك. سي اون بيسين كي اوفيرت ومدافي. Voilà, une fois كتخرجوا من لا بيسين كاينه هاد لا فيو مانيفيك. وكيف ما قلت لكم tout à l'heure لا فيل سميتها بير كي ريبريزونت لا بوار. فوالا ها هي بعويده كبيره كاينه في الوسط كيف ما كتشوفوا معايا المنظر غزال. وكاين ان كافي هنايا الا بغيتو تشربوا ان كافي لا جورني ou bien le soir. فوالا Après, il y a la partie اللي فيها des animaux domestiques. De toute façon قالوا لي دات هنايا كيحماقوا على هاد البلاصه وتا انا عجبتني بزاف. اجي معايا نديرو طليله صغيره على هاد لي زاكتيفيتي اللي كاينين انفان لي زانيمو اللي كاينين هنايا. وعندكم لا بوسيبيليتي باش ديروا ان تور افيك دي بوني ولا دي شفو. وكاين كاع دي سيونس دابرونتيساج لي زونفون و لي غران ايغالمون. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي البلاصه ديال لي شوفو. واحد البلاصه كتحمق بزاف واللي زاد كاع سطاني كاينين دي برونش دي زاربر انفان منحوتين. هاد بقاو معايا هانتوما غادي نوريهم لكم. كيف ما قلت لكم parmi les activités اللي كاينين هنايا في لو بارك هي un tour avec les chevaux ou bien avec les poneys. Sinon ce sont des journées type qui يوريو les enfants ou bien les grands il a عجبهم داكشي comment prendre soin des chevaux. voilà شوفوا معايا واحد القنيه وها هما لي ستاتيو اللي قلت لكم منحوتين ديريكتومون في الشجره. يعني ماشي هاد لا برونش ماشي مقطعه ولا شي حاجه مي الشجره لاصقه ونحتين فيها هذوك لي زانيمو فوق.
نورمالمون البلاصه ديالهم في الجهه الاخرى. ها هي غادي تجي هي شحال غزاله هربات. شوف هاد لو غناغ فين دايرينو. واو غزال حداها الدار هادي مانيفيك. شوف لو تخوندار هو قاد ونحتينو سي مانيفيك. Voilà, qu'il y a beaucoup d'espace pour les enfants. Donc les enfants ديالكم ما تخافوش يليهم عندهم فين يلعبوا. C'est un endroit qui est sécurisé. Voilà, كيف ما كتشوفوا معايا. و c'est un endroit impeccable الناس اللي كيبغيو يديروا السبور كو سوا لا مارش بيان اللي كيبغيو يجريو في الصباح ولا سينو كيديروا الفيلو. انا جو بريفير الفيلو ولا لا مارش. هنا لا ريزيرفاسيون ديال الديور كتكون ان فونكسيون دو نومبر ديال لا فامي. سي ا بارتير دو انفون. الا كنتو دو بيرسون كتكون الدويره صغيره وهكذا. C'est un autre genre d'activité, c'est pour les amateurs d'aventure et pour les sensations fortes. Les personnes qui jouent l'escalade ou là, les sauts, les cordes, les élans de chabet, voilà, ce sont des aventures et comme les sensations fortes. ومن بعد ما سالينا بلي زوندروا اوفير لي زاكتيفيتي en plein air. هادي c'est un endroit اللي فيه des activités في un endroit qui est fermé. voilà حيت كيف ما كتعرفوا l'Europe c'est la pluie presque toute l'année. donc c'est un endroit impeccable فاش كتكون كتصب الشتا. وكيف ما قلت لكم tout à l'heure les mesures de sécurité c'est partout. voilà هاد l'endroit c'est انا بعدا عجبني بزاف pour les enfants et pour les grands. كيف ما كتشوفوا معايا راه كبير بزاف وكاين un endroit pour prendre un café. كاين كيديروا لهم des séances le soir pour le théâtre اللي بغى يغني وداكشي. فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا الوليدات بعدا كيحماقوا لهم البلاصه انا كان من الوليدات كيعجبني هادشي بزاف. وفوالا وكاين اون سال دو سبور سي جو كرو هادي ديال التنس. انايا بحال شي بنت صغيره غادي نحاول نتاكل الفوق ولكن غادي نعكس النص. فانا غنكون خاصكم تجيو كتجريو بجهد باش توصل للفوق. امبوسيبل سا غليس.
هاد la salle qui m'expliquons c'est des activités pour les grands et pour les petits. C'est dit au c'est difficile pour nous. Voilà, bravo. Voilà, بعد معاناة موجود. قرأت مثل. Voilà, une autre activité اللي تقدروا ديروها مع entre famille ou là entre amis. Voilà, le golf. Le parcours ديالو هو هذا un grand parcours جاو استوعبه مع مناظر زوينة كتسمعوا غير الفراخ قدامكم ومنظر غزال فاش كتكون الشميشة فاش كتكون الجو زوين. C'est magnifique. Et voilà, puisqu'il s'agit d'un grand parc Rabat Kbira, tabarakallah, pour le déplacement, كتقدروا تكريو هاد les voitures en haut, les voitures صغار. Sinon كاين des vélos هما تقدروا تكريوهم. Un autre espace pour les enfants. وغادي نوريكم une autre activité اللي تقدروا ديروها هنايا في le parc. Voilà, c'est les pédalos. Puisqu'il y a un lac qui me comme tout à l'heure d'ailleurs كامل le parc كتكريو des pédalos et vous faites le tour. C'est magnifique également. شوفوا شحال زوين وشحال المنظر غزال et الخضره toujours présente. كاين des voitures et des parcours pour la course كيفما كتشوفوا معايا. Ou une autre activité, une dernière activité كيفما كاين une grande salle fermée pour le tennis. كاين un grand terrain également ouvert. Voilà, انا غادي نوري لكم هو جا في الدورة. C'est un terrain immense, que ce soit pour le tennis ou là pour le foot. Voilà, le tour d'Yanaf, le parc, c'est là. Je suis sûre et certaine je confirme parce qu'il y a plein de choses à faire. Impossible quand on va le parc, que ce soit seul ou bien accompagné. Voilà. Maintenant, je trouve la deuxième vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à voir et d'autres activités de la piscine où il y a également d'autres choses à faire en dehors du parc.